नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो कैंटीन वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Notice inviting tender. The Executive Engineer, Telemura Division, PWD, Telemura Khowai Tripura, on behalf of the Governor of Tripura, invites seal items rate tenders from the appropriate register owner of commercial vehicle up to 3 p.m. on 23rd August 2023 for the following works. Tender forms may be collected from the office of the undersigned during office hour, that is 4th August 2023 to 21st August 2023. Other necessary information can be seen in the division office in office hour. Engineer G. Jomatia, Executive Engineer, Telemura Division, PWD. Government of Tripura, Public Works Department, notice inviting tender, dated 5th August 2023. The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala, on behalf of the Governor of Tripura, invites online item rate e-tender in single bid system from original equipment manufacturer of Train AC system, original equipment manufacturer, authorized service provider, or any reputed firm having specified experience in maintenance of similar AC works for the following work. Name of work: comprehensive annual maintenance contract of the chillers and associated equipments along with day-to-day operation of the entire air-conditioned system installed at NTH1 of AGMC and GBP Hospital, Agartala for a period of 1 year. Number 1. Estimated cost Rs 17,98,000. Number 2. Earnest money Rs 35,960. Number 3. Bid fee Rs 1,000. Number 4. Last date and time for online bidding 25th August 2023 up to 3 p.m. Note: the bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in. Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala.
as the seat of Sri Shamsul Haq in the Legislative Assembly of the State of Tripura, elected from 20 Boxanagar Assembly constituency, has become vacant on 19 July 2023 by reason of his death. And whereas a by-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused. Now, therefore, in pursuance of subsection 1 of section 150 and section 30 and 56 of the Representative of the People Act 1951, 43 of 1951, the Election Commission of India hereby calls upon the said 20 Boxanagar Assembly constituency in the state of Tripura to elect before the 10th September 2023 and in accordance with the provision of the said Act and of the rules and order made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the state appoints with respect to the said election. A. The 17th August 2023 as the last date for making nomination. B. The 18th August 2023 as the last date for the scrutiny of nomination. C. The 21st August 2023 as the last date for the withdrawal of candidatures. D. The 5th September 2023 as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and E. The 10th September 2023 as the date before which the election shall be completed, and fix the hours from 7 a.m. to 4 p.m. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election. The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala, on behalf of the Governor of Tripura, invites online item rate e-tender in single bid system tenders. Khulumkha ang khumbar de burma norok jotono no lamsogo chini tabuk saudorani kokborok koktamawo puilano fajinai layano tinini koktama bokrok rok Fashalok Humulum Press Club ni Chuba Chubai Tripura Indigenous Peoples Press Association te Tripura Photo Media Association ni kathalai jaksai tong Mumbai Kasni San Mongnati Council Bobon Baskango Lama Achogoi Khadomani Phonok Laika Hasteni Kaisa Press Club ni Adong Rok
paithago asuk thaya karkha TTADC ni advisor captain GS Rathe Fashal Sharigo ADC ni CEO CK Jamadiani Thani resignation bala yafarka TTADC ni advisor captain GS Rathe Boxanagar asuk thani BJP ni badainai Fazil Hossein ni pirmungo Fashalo Boxanagar ni Aralia Amsayo pirmungo Ongkhorka hasteni montri Okara Dr Manik Shaha Manjakha MLA Pinaki Chaudhary Bilal Miya Mobashar Adite BJP ni Hangkhor asuk phang Debabrata Bhattacharya akosang Huizakok tomani bishingte Shangrong Shalhoro Udaipurni Town Shunamura Amsani Shobosmiani Nogodet Khalai Manjakha Kabangma Marini Brown Sugar Pati Mungo Khorok Nei Borodok Noromkha Radha Kishorpur Thanani Police Huizakok tomani bishingte Kanchanjunga Train Malkhungo Manjakha Kaiba Bundle Flexanai Kok Sirap Kaiba Bundle Bishingo Tongo 788 bottle Flexanai Kok Sirap Pati Mungo Khorok Thamnoromkha Rail Police Fashal Sharigo Khungsai Iku Malkhungno Musuk Tuija Khungsa Bolero Malkhung Thutai Kalangmani Bai Shagodo Khumanka Khorokba Passengers Thimara Jakhe Shagodo Khumanai Rokno Rohor Jaka Bisramgonj Sakhamnogo Patimung Bisramgonj Thanani SP Office Biskani Laharo Tabuk Koktoma Sukroboi Fashalo Khumulung Press Club ni Choba Chobai Tripura Indigenous Peoples Press Association te Tripura Photo Media Association ni kathalai jaksai tongmongbai kaisni sanmongno ti council bobon baskango lamao achogoi khadomani funuk laika hasteni kaisar Press Club ni adongrok Damsharombai lamao achogoi khadomani funuk mani yagolobo ADC hafang ni bakhaktai mungsa firok mungmanya ni bagai paithago Khumulung Jompu Jola lahar kasho laika hasteni joto Tripura koktoma thumnai rok Daktino ADC ni IC bedego kodal advertisement policy khlaijaknani Tripura koktoma thumnai rokni bagai health insurance chol khlainani social media te digital media platform no ICA ni katal advertisement policy work hopnani sanmung no khobai be bagai kaisisa sanmungo Fashalo Khumulung Press Club ni choba chobai Tripura Indigenous Peoples Press Association te Tripura Photo Media Association ni kathalai jaksai tongmongbai kaisni sanmung no te ADC ni council bobon baskango lamao achogai khadumani funuk laika hastini kaisar Press Club ni joto koktoma thumnai rok abo bai tangnok bisingo ma hablia ICA office ni staff rok no khobai council boboni joto sebu khlainai rok yago placard tuilai asalo kaisisa sanmungno tiyei khorang tisalaikha hastini joto Tripura koktoma thumnai rok khadumani pandao koknar kha ompi Press Club ni achukhang shitmoi koloi hejamara Press Club ni president Onimesh Debormate Jompujola Press Club ni ojama mongol koloi ni bisingtui hangke tamongnai chung jodi chini aisiani bakhakti jodi chung suba sumaya suba churu mayengke chung buskango baike cholenai kobangma borok tongo Tripura hastewo chung puila start khai pujo puila jengman somoyo asuk Tripura media hatel gona fia tabuk kobangma media line of phaibeka so chung muchu dakti no chini hum man thairong chini health insurance hindi chini advertisement hindi joto je chini je man thai dong mani no chung maya ni bagai chung tini oro ICA habano gandaro chung protest ma khaikya chini tai paitha da ngsak sai khra nai chini man thai no jodi go chhejai gya ba chini man thai no jodi mane jai gya ba chono jodi jai khaijai ga chini choba chung chahoi thanai hambai Seng tinawo sini media ni mantanyo seng sana ni bagai ro phai tongo tai joto seng tam ni bagai boyone gwana jago mane tam ni bagai seng oro tini phanyane nangka seng kono portit bai kono krungjagya seng media ni samung khayo sini mantanyo seng agene simuna sani phemani kendo ba ko rojak tongmani 3 mas ni bisingono sini mantai rongno supungir nani bagai haipano rojagya taupano rojangmani bisingo bo
alga borok no rojagui tongo sini ADC area ni borok no rojagya newspaper no rojagui tongo omni tinyo sung tini kubangma borok tini media line o hapai bakya sung agi khaipro onek kom elagaro khoroksa sikroi tabo joto bakha bachawoi joto khailekya omni bisingo no sung tabo titi ADC ni bising tei sung no kubangma rno tongmani ria omni bagai sung tini sini manthai rong no sung tebo buskango klangoi tebo sung sini yakmai sung basawoi ADC ni government ni bising tei sung facility manani bagai sung tini oba haikayai lamawa achungnani nangka tei tebo sini manthai kubungma tongo oba okra rok saikena na haipuna sung hejamara press club ni president ngai o kok sawo sung sini manthai rok no doti supung nani bagai jodi supungai rimaya ngai sini buskango tebo kotor sini wansuk layai sing tebo road block pon thangmanai nageba jaba kaisani sini sidam doni bising niyo sing thalanyai oba hakeno ang hejamara press club ni president ngai ani kok samasuk no hambai no hamjak mumtai khaka ham puila yaparo tamane engkai tiprasa media engkai obo sungtini oro khadumane asukmani obono tiprasarok ne bisingo laibuma hekaba history hekaba oma hai sung khadumani puila phas khaijak nahne ang wansogo tamone bala tiprasarok media tamone mala democracy four pillar ne sinijago aboni bisingo sini samung sung kaham kano jotono saimano tai lokorok bo saimano tiprasang thung non tiprasang thung luko ni buskango public ni buskango jungjal tongpro hamia jungjala kasai tongpro brok ni sak ni kokno sana ni bagi mayangui tongpro jotoro tini media phaine rok obono samung khailai sing tonglayo tei samung bo khailayo aron bisingo brok ni problem ni bagi kok sajaknai jaga media o tong phiaba sini tiprasa media rok ni kok sajaknai jaga haikaba sini manthai haikaba sung bo jaga tongnai haikaba sini tamo choloi tong sini live kebo sono jasai khainai nei gurui oboni bisingono government ni bisingtei potri pot facility rokno sung naisomoi haikaba sung sanani thangkangkai o jagao government haikaba je department tongnai rok sono busuk jratoi nai obo naijagya khel khaijagya tabok computer haikaba onek modern jog satellite oma hai jug jora phaibo sung tabo khorang tisana nango obo belai ne sini bagai lasimai singsa haikaba belai ne khadu jangnai kok omai khaino sini bagai sabo buskango agogoi phainai sono sabo nainai o khadum rokno sung phurungna bagai no norok joto saimangkha tiprasarokni kaisano sajaknai kaisana jaga thai obongkha ADC haikaba titi ADC je mamani sal thangnai sikang bo kisa pa laikha oron bisingni o department rogobo sung san laikha koi blai rekha sung kabama talk show lekha oron bising bo sini sanmung rokno advertisement rokni ad ni policy rok kabama facility rok sono sak nangya khai norjagi tongmani baksa borokno sung omai bo khnaka baksa borok enlisted ngya rokno bahaino ad rijagi tongmani potri potoma hai suju subidar jak tongmani kiaba brok simi oro channel ya brok simi borok ya omai khaino sung kabangma tiprasarok YouTube ni bukhaktui haikaba kise mise sung media lano phailai sung samung tanglai tongmani o samung tanglai mane bisingo lukurokni jungjal rokno lukurokni kokno sanani thangkangkai sini bage belai financial bahani problem kasai thang o khorang rokno ti sanan bagin sung tini geto masok layo norok joto nukhona lukurok bu nukhona phiaba sini buskano sabo sono insurance khai ba sono rinai obo belaina sung jinta klai laijak wansok laijak oboni bagino sung tini kubangma khadumani bangdani bagi sung ora asok laikha tai joto lukurok phaimanjak nai rokno bahina khaka hamte hamjok mungya pharai thinango sung tai bo kokaham khanalainai tei obono tui sung tai bo khanalainai joto khnai manai ang aso kok sale ani kok kise samane oron pai Khadumani Pandao Koknarkha Hejamara Press Club ni Secretary Khokon Deborma, Tripura Indigenous Peoples Press Association ni President Gautam Deborma tei Tiprasha Photo Media Association ni Secretary Amulya Deborma. Sini hato phani bagi
koktoma thumui sini tipra sarokno sungsasa pohor ni bekhak phasingo sini bororok ni bagai sini haste hapang ni bagai je samung khai tongnai rok borok no bele bele khono hambaya pharo satung manjagai tini ojagao sung deputation eba kheba sini je manthai soktai je tongmani abarono tui kok thaisa thani sanani bagai eba khe sini kha dumani furungnani ma phaikya tamni bagai ma phaikya hangke sung jotono saimano sini haste hapang phainani sakang tai phaimani yagulo bo 3 mas ni bisingono joto press by samung khai tongnai rokno borongno suba surana ni bagai enlistment rana ni bagai advertisement rana ni bagai je mansak ketal khai policy khaina ni bagai kograjak tabusuk jorate akok narjak yakho arai boshor 3 boshor rangani thangai tongo arai boshor lai tabuk 3 boshor rangani thangai tongo belaikhano khatung khajani bisingte naisajak wansukjak tabukni yem MDC je haste hapang tongnai rok sini khumulungo hapang no salugui tongnai rok borok belaikhano educated agini borok agini party khlai thangnai rok no kabang ma hamia borok samung tangna ringya lekha pora krei nei kabang ma bengai kha kabang ma kok saka kaham kok kabang ma borok ni no samung humung khlaimeya eba kheba kebungmung tongkha khaine ringya fanang bangkha phiaba tabuk je sasung saisung jotono educated ni wansungai em rok NDC rok sung tini oro sini borok ani ti prasa hamzago hnei sung oro tini jotono ti prasa se phai pamo sini problem o jagao okthaisa sapai mangkhamu sungai mangkhamu borok sungno sak nangjagya nukha sungto kebuni agensia sung kono party ni borok buya kono motha kono party kemno kono hamia eba kaham aboni sanani ya sungto je kubui choli tongmani abono se sung sau kemno hamia amahai sung kono saya particular ব্যক্তিগত ভাবে সংকেমনো কোনো সানা বথাইয়া সিনি নাসলেমা বকরে জলিমা বকরে ফিয়াবা সিনি যে মানথাই সিনি যে সামুং খাইনে রক পকথুম বেদগ সামুং খাইনে রক বরং ন যে হানাং পিনাং খাইজাগি তংমানি অবনতই সে সিনি মকল যে সংকাসাকা থাংনাই hati barsa sekang je nukha baksa sini Kokborok channel no kaibri no ke rejakha phiaba te kabang ma samung khai tongnai rong no bo ke rejagya do borong no rekha bo kaham kok singtange borong no joli tongna ba mankha manthung abo bela kaham kok se phiaba ro kong mungka samake bo rules namna ni bagis to kok joli tongmani sungbo haino dabi khai tongmani kisa sini tibrasarong ni se hingkang ke ba tibrasane hamkrai nai ne se ke ba tibrasarong ni jingzal no bahike sakamawi man bahike sokomori bahike thansa khlai jotono mili khai tonglai man aboni bagise sungto naijau tam lingke chung tini oro tongthogile phaiya sini khadumani tongo Chini Khadumani no phunugani bagai sentini oro phayo tamni bagai hingke tamni bagai phai hingke titi ADC kha Tripura sorokni hamkrani bagai ADC titi ADC mankha kaham kok haipano titi ADC wo je hapango tabuk je hapang pan tongtung hapang ni bisingte je Tripura sa media rok no advertisement policy khlaidini nai sung hapang katal khapruni simi 3 mas ni bisingono advertisement policy namjak dai ni sini kogrumani tabo 3 mas ya 3 বছর
hanggai tongka tabuk bo TTABCD bkhaktoi advertisement policies namjagya tamni bagai namjagya o sungmungno sungmani bagai जों दिनै अरमा फाइक्या लाइ थांजाक सालकिसा सिगां रगनरक मुगिमान खना TTABC ICA दिनै बखाक्तै जे कालब्रिसेनल एडभार्टाइजमेंट रजाखा कुन सोशल मीडिया ओ जों मुखा जे अ कालब्रिसेनल रखे एडभार्टाइजमेंट नि पॉलिसी नि बिसिङाव खबजाखनै लाइ थांजाक सालो अब हाके जों खरां तिसाजाक जत त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक मीडिया हाउस सामं तांनाय रक बंथं यूट्यूबर बंथं कायसा चैनल नि ताबुक से चिनि त्रिपुरा सारक नि बिसिङाव कायसा रेवोल्यूशन हाइनि फाइ दङ अ मीडिया नि कम्युनिटी बो हंगे ताम खाजाका काइब्रिसेनल सिमिरिखा आं सुंनानै मुचुमो इज ए काइब्रिसेनल एज एडीसी नि आईसीएटी दफ्तर बो पॉलिसी नो फॉलो खाये ओ काइब्रिसेनल नो एडवर्टाइजमेंट रखा ताबक त्रिपुरा हास्ते यूट्यूबर रो कलमा तनो जे न्यूज कंटेंट नो खाइ तने रो बरब नो कताम ने बागे रे जागिया सुं खरंति साका सोशल मीडिया रो को सुं मुखा पियाबा जों सुंनानै मुसुलो जे बर'ग्रक सावो यूट्यूबर नि बागै एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी नि कुनो रायगा खनि हिंगाय ओ काइब्रि चैनल नि बिसिङाव जे तंनाय रक एनलिस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी नि बरक नि फुंनानै थों जों ताबक नाय खायसा फासिं जोंनि एडिसन हाबंनि बखाक्ते एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी खायनाय हिंनाय जोंनो ताम खाय हानां तुनां खायो जों दफानि बागै इ हास्तेनि जत लुकुरनि बागै सामं तांनायनि बागै जों अंकरका जोंनि बागै जोंनि हामग्रायनि बागै केबो थाइसा जोंनो चुबानायख्रै दिनै थाइदोंमोन दिनैनो ताबुक जे मिडिया हाउसआव सामं तांतनाय रक दफानि बागै नै मिडिया हाउस सामं तांतनाय रक साब्रै बहागो माइ तांख्रै जों जोंनि उइक पइन्टआव साना थांया जे जागा फाना थांथों जों जोंनि भुमुथाय जोंनि कुबै भुमुनानै बागै जों चाइतरो किन्तु हायपाना आजागा तामुखौनो दाबो किसु बर' तामु साना नायथों दाबो किसु नेतारनि फारसेनो आं सानानै मोसनो केबो आं खा खराय सामानिया बर' जोंनो तामु फुरुंनानै दाबो को कैसे करे दिबा वान जी को बाय गाल पारोले माजी हाला हमाय दाबो के जोंनो बाबा के काली सिलिनाय लाइफांना तुझा सानसिकानो जों मुखा मीडिया रखनोबा 200 टाका रां रेखिनो साबुं तुइगुरि तनो मानब्ला नों तुमनो मीडिया नो 200 टाका रां बा साबुं गुरि तन मांगांगां के नों आगि के तांनि सायाव नों रिनि तांखो नों मीडिया रखनो सावो रां सानो लामा कासुइनै आबो हाय केबो ताइ सालायनानै तांथों जों ताबुक साना नायो जोंनि मानथाय एबिसि हाबां एबिसि आमसानि त्रिपुरा मीडिया हाउसनो नांनानै एडभार्टाइजमेंट होना नोंथों को प्रमाणे 3 मासनि बिसिङाव एडभार्टाइजमेंट पॉलिसी खायनानै माने 3 बছर ओंखा अ एडभार्टाइजमेंट पॉलिसी ताबुक फानो खायजा ग्यानकेल बसकानि सालो सुनि चबा ताइबो कतरके जों खायनाय जों दिनै कग्रो पान्दानि कसाराव खादुमानि पान्दाव फायै हास्तेनि जत कक्तमा थुमनाय रकबाय कक सालायनानि फायगा TTADCनि आईसीए बेरेकनि प्रिन्सिपल अफिसार ईश्वर चन्द्र जमा दिया फियाबा कक्तमा थुमनाय रकनि सोंमुंनि कायसा फिरक मुं फानो रोय मानिया आईसीए बेरेकनि प्रिन्सिपल अफिसार ईश्वर चन्द्र जमा दिया लाइथांनाय सालो बोबाग्रानि आचाइमानि सालकै चिने भारत हागतर योगमानि साल आबनतै जे एडभार्टाइज लेजाकमानि आ जागाव जों नुखा चिनि त्रिपुरा मीडियानि फातारबो ताइ गुबुन बररबो नुकजाखा बमा हायके आबो आगिनि सिमी पास खायजेक दातं त्रिपुरा मीडियानि फातारबो जों ताइ गुबुन बररनि एडभार्टाइजमेंट रिमानो हने आमतै सालायजेक दातं आम बागै दा रिमान ना आमबो हाय तो जदि इंलिशमेंट नो तंखे तो
কিন্তু ত্রিপুরা মিডিয়া এই দুঃখের বিষয় কেস করে স্পেশাল কেস হোক যেমন এই একদম পূজার বা যেটা আর্জেন্ট হব ক্লাইসিং দই টংটা সাইগে কিন্তু अब বাংলা মিডিয়া রব বত এক ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি হি দङ বরং কে কিসা কবাং কে মারো কিন্তু যারাও সিডি দহাই ক্যাটাগরি কিছু কম রই अब नरक বাংলা ভাষী কিন্তু Kokborok হলে বাহাগে পুরা ইংরাজি স্কুল Borok ni bising roge to kaibri advertisement de kok samani borok no category ni bising roge to engke nung bo dukho jonok ni kokni saka je Tripura media rok ni investment kuri engke tabu je advertisement no je roi tong mane kaibri Kokborok channel no borok joto no da enlisted kaibri oino rok no borojak nai kaibri no ani proshno ke abuse kaibri je advertisement no rok rekha borok ni ke enlistment to gida no rok ko guideline follow khai da no rok advertisement rekha abuse borok ni enlistment tong kuri boy registration tonggu na enlistment chi registration ye enlistment to tong je saita no rojang ma enlistment to da tong khan no advertisement TTA disi ICT doctor je saita channel no Kokborok channel advertisement rekha a advertisement je rejak mani no kaibri channel abu ke enlisted da bo criteria or zakha bodong criteria ani bo tonggu bro ayi ro ta kaibri ni bisingo enlistment engjak da mo simi sung srai saimana mo sung borok ni obviously registration enlistment dan registration ye enlistment engjak da enlisted da sung ono borok no hake mono kaisa bon kaisa WhatsApp ei wansa channel no prosung khobri lomaya borok ni to wansa channel ni ko enlisted da borok ni bisingo enlisted angan ko bisika kaibri channel je norok advertisement rekha a advertisement enlisted da je kaibri channel Kokborok channel no follow khai no kaibri channel la advertisement Kok Tripura Srangchati Khumpui Chini Khorang a kaibri enlisted da joto abo norok to tab ICT department ble nor abo saiman thai tab channel srai sai khnar di kaibri ke sung chini higher authority ni kokmanoi registration tongo high authority ni o kokmane ya tabuk norok ICT department nai tongo ICT department no bo channel endis engjak ya bonor sithai abo tak bomo saikna redi singo ese nung PU hisabe ICT ni to charta channel to borok registration jak enlistment ko de khobjak gel bangka bahake sami ke norok enlisted da khobjak ya registration ke norok bahake advertisement rekha bo police no follow khai jaka advertisement rajya sarkar ni no follow khai ma rajya sarkar ni no norok advertisement policy rajya sarkar ni follow khai roi tong gang kai norok nichoi bo enlisted sabo tong kre bo category bo tong na tomani information tong na tomani engka tabuk kai bisu tong abu sadi Kokborok ni bisingo kai bisu enlisted section ro ei list ro na nagi no tabuk sungno phunu mana obosoi tongnai ta office mero ta office ka bu kisa sumung runang sar nang database kok saka bela kan chanai nang tono database be kok saka database ka ang naiya ke samaya nang kaisa department employment nang ni responsibility tam o je responsibility nang bai ke obono order pass kai ke sabon thane bon responsibility database san ke ang ta bono mugosto kre plus ang bisa total khot inmas bisingo bos bani enlistment tongro ngaba to saimana nang samne enlistment je to ekta PO post of phanya ne ka bas sia ke singya bai ke soi renai tabuk register khai ne je norok samani norok je kaibri channel register khai jakne bo criteria o tamni bo ni register khai jaka tamni register samani register khai kan office hawa nane ni rogi Khadomani Pandani Paithak Phaising Kokna Rekha Khumulung Press Club ni Secretary Ronjit Deborma Sungtini jotono saimano Chini Tripura Sarok ni kainai media organization Tripura Indigenous People Press Association TIPA tai Tripura Photo Media Association TPMA o kainai media organization ni Tidul Mumbai Sungtini Khumulung Press Club Kokborok Press Club, Ambasa Press Club, Khwai Press Club, Jurena Press Club, Hezamara Press Club, Jompujola Press Club, obo haike
chini Tripura sarok ni sub division level district level ni joto press club ni adong rok Tripura sakok tuma thumnai rok YouTubers rok blogger khainai rok eba chung content maker rok chung tinor jotono phai sok paijak ani sai sekango kobang organization ni Dalbidal Press Club ni Secretary President rok kok sagan rok khanai mankha belai lachimani kok chung tini taikeboni man thaina sannani bagai jora jorabo abonchi sigang taikisal kok sabai sugrubi sanani musumani ngake media rok ni samung tamo kebo kamini borok tei gerei lama gerei samung gerei apro media rok thangai tisanani chini samung borok lama blok khaigang ngake borok deputation dakhangke cheng tisanani samung phiaba belai lachima singsa buni mam thani bagai kok sanai rok setini o Tripura hawo o Tripura ha sabuni chini hani chini hapang rok se jengno siniya jengno borom khanya ringya jengno borok hanai pana nugya thasing ani sai kok sanai rok saka kebono 200 টাকা ni media kebono 50 টাকা ni red ni media ni sajago phiaba jeng nugai mankha nangmani jora khaw media no samung nango tornani lognani jora khaw media no samung nango hapang khana purung ngangkaw media no samung nango tornani lognang purkaw media no samung nango phiaba jeng tini namon tamonukha samung paikha media rok no siniliya norok sabo jeng siniliya hapango phainani sigang kok remani akok kemai thangka 3 mas ni bisingono edisi manmani thanai 19 tariko jeng palai mani nugai mankha 23 tariko nugai mankha salnai sigangsi edisi manmani sal palai kha jeng dotono busik bosorong kha edisi manmani phiaba belai lachima singsa chini edisi habang tongmani yagulobo chini kokborok media thumnai rok ni bagai kokborok media house rok ni bagai advertisement policy gurui tamu khalai tong council ni MMDC rok tamu khalai tong chini MLA rok tamu khalai tong bidan sabha thangai chini manthai ni kok don rok saya ha chini manthai tamo khoroksa MDC bo bata manmani hai bata mana nangmani hai khoroksa MLA bo bata manmani hai khoroksa minister bo bata mana nangmani hai manmani hai media rok ni bo kaisa manthai tongo tamo सरकार नि बिसिंते IC डिपार्टमेंट नि बिसिंते एडवर्टाइजमेंट माननानै हासे हाबांगो जों नगै मानखा बुनि बफानि बुनि ककनि चैनल लगनि 20-25 टा चैनल एनालिस्टमेंट बरक मासो 5-6 लाख मिनिमाम नो 5-6 लाख एडवर्टाइजमेंट मानो बरक तरि लगिया बरकनि दफा तरि लगिया के साबो तरि लग सिनाय दफानि कक सालाय दङो फियाबा मिडिया नो सुक जागिया पलिसि खाइजाया ताबकबो ताइ 2 बছर दंखांके एदिसि हाबां पाइ थानाय 2 बছर खाइदा मानो के कक दारि मानो কোনো MDC কোনো MLA কোনো এম কক দাरै মানো जोंनो सही लिखित ताइ 2 বছরनि बिसिङो Tripura sarokनि बिसिंतै Tripura sarokनि बागै जों एडभार्टाइजमेंट पलिसि कताल खलाय दङो नि কক दारै मान কক रखांगांके जों Chini Khorang नम्बर थागिरनाय जों কক साया जों लामाव आचकना नांया जों बुया लामाव आचखांगांके थासिं गंखक जों सेतिसाव फियाबा जोंनो बुइति सानानि बागै मिडिया रक फाइजाक बुनि दफानि रिपोर्टार फाइजाक तांगै बेलाय लाचिमा सिंजा Chini बागै जों साया नै दंनायखा 2 বছর 3 বছর साया नै दंनायखा मेथेब जागमां ताइ बुग्रु मानसिनाय काइसा दफानि मिडिया से रागै मानिया हंगांगे नों दफा बाय तरि लगै माननाय निन दफानि बागै साबो कक सानाय नों जाग्रुब जागफ्रो नों हमकिन जागफ्रो साबो कक सानाय नि बागै फियाबा Chini लिडार रक आबनो वानसगिया Chini media rok no tabuk sengsai mano social media ni jog YouTube ni jog o social media ni fan besok jorati obo kaisa society no balai kusok tlang ri mano obo kaisa bodol no hapang tlang ri mano keba bobu mujunar na nangnai media ni fan tongo kaisa society ni egen so media thangkang ke bono sing khiklai ri mano kaisa bodol ni egen so jodi no media rok thanjaga thangkang ke bono sing khiklai ri mano जों कुनो बदल न tornani lognani kebono yaksi suna thangya Chini chanmung sarkar ni thanise political party ni thaniya kuno neta ni thaniya kuno MLA ni thaniya kuno MDC ni thaniya Chini chanmung department ni thanise Chini chanmung sarkar ni thanise tamo Chini chanmung asik bosor edisi manmani tabuk boy edisi hapang ni nigi sa kuno policy se grei ni kokborok
kok tu mathun nei rokno nini channel lokno advertisement nani bagi kaisaban policy chikrai pia babo hao habang phaimani yagulo belai ke jeng khatongo habang no jeng appreciate ma khayo committee snam jakka policy khlainani bagi pia ba kaisaban meeting nang khao committee ni baiki nang policy kadal khainai khlaijak ya kaisabano 3 বছর পাই থাঙ্গা অর্ধেক বি গোবাং পাই থাঙ্গা জরা হাপাং nei 5 বছর কাইসা হাপাং টঙै মানো তাই 2 বছর নং খালাইদা মানো nang kogrudi balai khewana ma singcha जों खानांगौ स्टेट गभर्नमेंट अब जों कारजागौ प्रेस क्लाब प्रेस क्लाब जों मेम्बारशिप से माया 5-10 বছর दासिंगैबो गभर्नमेंट नि फेसिलिटी मानाले परेर कोकसे चिनि मीडिया चैनल लगारे एनलिस्टेड मानाले परेर कोकसे फिया बाबले मेजॉरिटी बुनि दफा मांसे तै तलै दं के बाइके माना बासों जों सामनो खातुं चिनि एडिसि हापां अब तिब्रासानि हापां अरो जतो एमडिसि चिन तिब्रासा अरो जतो एम चिन तिब्रासा जों खातुं माने बरगले मुसा सग्रवानो हनै आबोनि बागैनो जों खा नांगै जान प्राण दवै जों बरगले सुबा माने फिया बा ताबुक बियां थांगाव कक तामंखा नरनि कक रमानि अ एमां जों नुगै मानो स्टेट गभर्नमेंट नि के हेल्थ इंश्योरेंस दं फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ngै मानो जों बेमार हामिया मानजागै मानो एटेक मानो एक्सीडेंट ngै मानो फेबा नुगै मानखा प्रेक्टिकली कक परकसा रिपोर्टार परकसा कक तो माथुनायनो बाकी सलितं मासो नों गोसोमान हातिरक खायनानै नोंनि कुलक सोर सोंकेबो आईसी डिपार्टमेंट नि बखाक्तै तिब्रासा मीडिया रंनि बागै वर्कशॉप खायजों मासे बर' खाय निनि हेडक्वार्टर खुमुलुक जेंना बलाहा नोंदां खुमुलुंगो वर्कशॉप खाया ओ वानजि रं जागावो यूनिवर्सिटी दाबो तिब्रासा जागादा लाख रां सबायै कायसानो ककबरनि फिरक मुं फान गरै रां गरै स्टेट गभर्नमेंट रां दहैया आईसी डिपार्टमेंट तो रां से गरै हिंगाके ओ फादार हासेनि फाइनाल रिपोर्टर रकनो आरो रिपोर्टर रक साबुनि नगराय चिनि प्रेस क्लब नि नगराय चिनि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नगराय से जों मा जायो आं माने चिनि प्रेस क्लब जागा क्लिक माने लेगलाय जागा क्लिक माने ओ जागा क्लिक जागाव जों बनत बुइ जों प्रेक्टिकली खुनु रहना मुसुं माने पेपर दाम खाय लाख रां सबाय थानाय मासो फायगा बिदिसि नि रिपोर्टर रक तेजना 3 लाख रां सबाय जाखापो एसी गारि गुरि रेखा हुनुका होटेल दंखा चारखा मांसबाय वाक बाहान टक बाहान जतो चिन तिब्रासा रं चारखा हुनुइ रहरका तिब्रावा एकदम कोनो प्रॉब्लम गरै मीडिया रो एकदम डेभलप तिब्रासा रक हाय मासे पुनिया को ताइ बैसो मीडिया नि बर खाइ हाय रिपोर्टर फागिरो मुखथां मांगलि नोगनानि गिरिजामानि बगै हाय चिनि प्रेस क्लब नि नगरायनो से बरक डिपार्टमेंट हा लाख रं खालाय बेलारि तनै खा नारकेल कुंज छबि मुरा बरना बेलाय नों केबरन रां तं 3-4 लाख आलि रां खरस खाय निनि कायसा यूट्यूबर कायसा ककब्रक चैनल नों 3000 महाराज नि बाद दे भाई मानि से निनि इंडियास दे मानि से जतो ककब्रक चैनल नो एडवर्टाइजमेंट जागिया नों तमा हाबां नों सामनि बागै हाबां उगै मानखाजों फातार एडिसिनि फातारनि गुबुन दफानि निउज चैनल गुबुन दफानि निउज पेपर रक मासे लाख एडवर्टाइजमेंट लाङि दङ एडिसिनि रां साबुनि रां तिब्रासान बागैसो फायनाबले तिब्रासान बागै फायगां गांके ताङै तिनि तिब्रासानाव बो खरस खायजा गया ताङै जेनेरेल चैनल न रहना नां वानजै निउज पेपर न रहना नां फिर मुंगना तं एडिसिनि सीएम फिर मुंगना तं आईसी डिपार्टमेंट सीएम गरै बाक्ति बहक्ति गब्लौ malai wana masingsa uboi kok sakangga ke sajak yang nai netarok sajak yang nai kudu bodol lip jongo adok ojamarok jongo sajak yang nai जों किसनो छाया तंखा खालक्का जरारखा मेमोरेन्डाम बियाफारका मिटिं आसुखा आसुक माने 1-2 दिन सिमिना बरक सुगु खाय फुनुगु हयतोबा जों दिनाव जागाव लामाव आसुक माने ओ 1-2 दिन बरक जों बाय मिटिं खायनाय गक सानाय साप्ता कायसे केगनो हायसुकमा जायथानाय हायसुकमा ताङै हिंगांके माने लासिमा सिंसा कक आं सावो नरंना
যদি নরক ডিপার্টমেন্ট টি রুনা ইয়াংকে রিজাইন খাইরে দে তিনে থানে রিজাইন খাইরে দে বক্সা দংথাং আপনি হাই ডিপার্টমেন্ট ইএম কरै সাবনি বাগैयाव हापां माने पलिसि सि गरैखौ जों बुहुरो जों जिनि हेल्थ इन्सुरेन्स बागै कक साजिनाय जिनि पेन्सननि बागै बुर कक साजिनाय प्रेस क्लाब बिल्डिं दांगन बागै बुर कक साजिनाय पुलिसि त थांगा जार ददन प्रेस क्लाब तंगो ताबु को प्रेस क्लाब थांनाय दे 7,000 दाला रजाक बरला दं कायसा ते टेबिला दं पुनि प्रेस क्लाब ngake hotel bai baksa jota facilities tongo restaurant tongo tonjaknai jaga tongo पुनि हासेनि बरक फाइकां गंके सिनि खे लेंना थाइजा से ग्रै नगुइ मानखा सिनि मिडिया रंनि बिसिङावबो दालाल गुबै गगनो सायाबै हुइ दन बरक खक्सा खंनि याफार जागमा बाय गुबैनो हुइ दन गंके दिनि आनि सिमलो जोंलाक अरत आसुनाय रं सिमलो जोंलाक दिनिबो ल जोंनाय हाबां बाय थांगां गंके अ हाबां बाय थांगां गंके जों साबना साननाय अर नुगै मानखा जों कुमुलुं प्रेस क्लाब सिमिया गोबां प्रेस क्लाब हासालनि करबुंनि फाइसक पाइका आंबासनि फाइसक पाइका जतनो सामुं खिबि नक नखुंनि बसापति खिबि कारण तामो जोंबो फुनुना मुसुं याबले जिनि दफाव दिखि चलि तंमानि नरक सिरिना सिरिं यानि दफानो एडिसिउ कायसा कायसा प्रोग्राम खांगंके आगरतला प्रेस क्लाब गाड़ी खुंनि खुंदाम रहरै चारै खारै रिपोर्टार तो जागो नन केसि सिनिया दै बोतल छुटि जाफरे दै बोतल आसुकानि जागार सने गेले खाबो त दिन बगै बुझि दफानि रिपोर्टार तर दिन दफानि रिपोर्टार तर ताबले नों खासि सिरि नर खासि सिरि जोंबो जरा रखाबले अडेकनि बिसि जों जरा रखा ता बान्दी सिरि नों साक साक से बान्दी तमक लायो हियाके माने सानजागनाय साजागनाय जिनि गोबां मानो दङ 11 दफा दा बिचिनि गन्दा कैसा लाइट दंखा फारा फाइकाया एडिसि डिपार्टमेन्ट नि केबो इएम एमडीसी एमएलए सीएम फाया तार माने चुक जागिया निनि तिब्रासा कक्तम थुमनाय रक अल जागाव सातुंगा आसगै बखरक दा मिहिमै दं केबो फिदिंगिया थां बरक खबर ना हाया फियाबा जों ताइ गन्दा कैसा ना सिंगलाक ताइ गन्दा कैसा ना सिंगलाक जों तामखाय नरक नुगनाय जोंना बुइ होनै मानो गोजां के नरक कक सैमान बला नै पियाबाव गोजां के कक सालायमान नरक नुस नुगिया हंगाके नरक जोंना प्रश्न खायनाय गोजां खौ नै जों गुलटे बिल खायया एमनि क्वार्टर आसुक लायखा ऑफिस आसुक लायखा आन ऑफिसिल आसुक लायखा ऑफिसिल आसुक लायखा कुन माने रातं अ कक सालायमानि अ मीटिंग नि पॉलिसी तामाव से साइमेनिया कुना बरक जों कुमुलुं प्रेस क्लाब मीडिया अर्गेनाइजेशन बुखाक तैया फारजाका जतो स्टेट नि पॉलिसी बर बटिखे एडप्ट खाय चलि दं सोशल मीडिया नि जराबा सोशल मीडिया रकनो बरम खायै एदिसि हाबां खलायमान खामो अ जागाव 6 मास नि बागै केमनि पकेट चलिना नुबुथ चलिना चलिया दफानि बागै खलाय दङ पियाबा सिनिया नरकनो जोंनो सिनिया पियाबा सिनिया का जोंबो केबो सिनिला सिनि जबा चलि थांनाय अबसिमिया जों पिया दङ मानिया साकजों अबनि सेटाइ कुथुंसि कुथु जों जबा चलि थांनाय जों वानसकनाय ताबुकबो एदिसि हापांनि बखाखै कुनु रेसपन्स गरै हिंगाके जों अबनि सेटाइ कुथु जों जबाव थांनाय दाम सारंबुइ लामाव आचुगुइ खादो मानि फुनुक्लाइमानि यागुलबो खादो जा कक्तमा थुमनाय रकबाय फायै कक साफाइलिया आइसिए बेदेकनि इएम सुहेल देब बर्मा आबनि बागै दाम साथै सति थामचि जरानि यागुल पाइथागो खमुलुं जम्पुइ जला लाहार कासलाइका हास्तिनि जत तिप्रासा कक्तमा थुमनाय रक आइसिए डिपार्टमेन्ट हाय आइसिए डिपार्टमेन्ट जों नन सेलेंगो आइसिए डिपार्टमेन्ट जों नन सेलेंगो हानां पेनां खलायमानि जों नन सेलेंगो आइसिए डिपार्टमेन्ट
हिसाब मारना स्टेट गभर्नमेन्ट आइसिएटी रां फाइमानि जोंनो हिसाब मा फुनुकना आइसिएटी हाय आइसिएटी हाय त्रिपुरा मिडिया रां हानां पेनां खालामनानै जवाब मारनाय त्रिपुरा मिडिया रां हानां पेनां खालामनानै जवाब मारनाय लामा का सुजाकमानि सटिसि जरानि यागुलनो पाइथागो पाटिमुं थायो फाइ सकफाइका एडिसिनि सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया ईएम रनिल देबबर्मा एमएलए मानव देबबर्मा ते एमबीसी धीरेन्द्र देबबर्मा त्रिपुरा कक्तमा थुमनाय रकनि सानमुं न काइचो मैखनामानि यागुलो अ सानमुं रक बेलाय नांगकमानि सानमुं हनै गसिमानि लगे लगे अ सानमुं रकनो तयै फाइनाय तांसालो खुमुलुं प्रेस क्लब टीआईपीपीए टीपीएमए ते हास्तेनि जतो त्रिपुरा प्रेस क्लबनि अजमा रक बाय आचुगै कक सालायजाकनाय हनै ककरेखा एडिसिनि सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया advertisement policy the long time discussion chole thamo ngasang already mane oroni je demand ora salaya jebila soi salaya ke jengto already earlier government to mahaikono asa positive ya nirobuno jengto chini nabai already discuss kaja health insurance president sir kaja nini agree chunga wani bagai je policy kaini namun business process kaja sudo chini amo han crisis ni bagai je now no help kaini musumani insurance ro jotono wan subja to already she discuss with that sir koke abo baksa sudo tam kaisa like motor bus level sini kumulung press club ne under kabang ma sini press club motor o jaga sini press club ro ne bisum musum nayo jotono sini tibra sarok jotono thanchang sini bagra jemon ringma hai thanchani bagi sumba hai nayo sini tibra sarok thanchang hamjalai tum ke tam sumo sai to ya ba baksa ni ke exam rom di Kigungni tek khazani amon kisi ni kamma claim tek complaint claim am bagai sini kabang ma ko bagai sen ma haki kisa mas khala kya kesem boro bai bo kisa misa direct sala kya han boro kosia baksa kabang ma abut sung nayo norok sungno abo mane thancha no khaito thancha ko tomma jotono chen le jenero mane sak ko mani boro sing musika boro jalan au ma kai ya ni journalist ro khaito boro sing asa dai kami next time kami baike lama sa bahero jengwa solene apne salene man ne woto ke asulai table kam ke yili top no ang ka chasna ka ptr bai phaida tom phaida apni chini kono matter ya chini sanung kai abose hapang thaimani 3 months ni bisingo chini advertisement policies namna hamani je program mani sungni dabi noro program we chung san mani se ajaga wa tabu tamni bagai 3 bosor mi tong tabu khana sinam ga ko omoto sung advertisement policy ba nirok bai na so lai nirok ni sa sung na kha press club bu samme khai ka ipa bu ro kha Kokborok media forum bu submission khai lai mi bisingo sung oskuruti ni khai tong jate wise adopt pai mani pore kono mane mistake mi na te joto ni benefit ni bagai jate edisi bu lo lots of problem face khai na te jate chini Tripura jara eligible ya suja ko jara eligible ya no busung bahai ke bo lama si roima boni lama se nai tu dong kai state ni advertisement policy rona sing adopt kai ha central ni no kai ha ba onano state ni no sing kai ha ki to maximum chini Tripura mai yang pai ni suja ko ge chung jate chini Tripura no maximum bahai ke roima boni bangoi jate ulo chung problem facing ya na te karon ini to kabangma news media no khai tong youtuber no khai tong borni subscriber black kabang tong viewers kabang tong jate chungbo edisi bo next ma generation no jate problem ya na te kabangma phai hangke to ulo to robai meng na hangke baksa tabok chung special category strogo bahairogo bahai ki roi ma boni bangai to rule frame nang then no properly chung suggestion dodi जों गुबुनाव स्क्रुटिनि खायनो चिनि जारा ताबो एक्सपार्ट दंनाय दङ जों नायबो
खाइलेने इनके पॉलिसी दि सुनावनी तो किछा टाइम ना वो तो आं नौनि थाने नाकारो जुदि लेरै तंग खाइके किंतु थाने आसु प्रिवियस 40 year above kai thang hatabo 40 year ka hai disi agi to boni bangai bukuno talk sadaya khubu khna jaya suja ko media ro ma ke khubu khna jaya hachi at least nero no khnai tong at least nero bai cholo song khai ni bangai lama nai tong song jodi o tabo sin bank to fund kari ni bangai cheng ora jaga jekuno policy tabo nero siu IC ni fund besu ba 32 lakh only जे 32 लाख जों ताबक जत खाइ दंमोन तो सिनि जुदा फानो किसा एरेन्ज खाइ बाहायते कोन सिनाले जे जों सिनि वो निरो बसियो सिनि एक्सपर्ट बरक आसु करे एक्सपर्ट बरक करे नि बाङै जों किसा मानायसि निरो बु किसा नायसिनि जों नायसियो न खालेने जाते जों जत नि बाङै बेनिफिट नाय जा मीडिया बु जाते और जागा पॉजिटिवली सपोर्ट खाइ खाइसि Chini lama sana hai sing edisi simi wancho wi thaimang bai ne ro wancho gi like hanga chalo de ga payment chalo de advertisement rebakha kaibri Kokborok channel rebakha abuni bisingo tei kobangma channel ro manliya rejakliya tamni bagi rejakliya tamni bagi kaibri channel special kaibri ka tan bagi man na thalai tamu kami special kami man Kokborok channel lo tandro buzo to siu chini tabok to kaibri ne chini khorang sang sati nini kok Tripura nini omoni bisingo no Kokborok ni channel lo to tam ta state of register company korok gechung aroni onu jai sing aika baki to policy no to khai borok no rakha tabok kuno policy kore sangti chini Tripura channel hisebe sing borok no tabok kono wani bagai ba naija wani bagai te borok no bu cha help khaine ni bagai chung ta aron khaje war kota re takma jagawo borok ni general drop ni jeta enlisted channel borok ni category o borok no advertisement ni war kota ko jakha edisi hapang ICT doctor aborok ke enlisted da borok no abunan nai da policy ni bisingo khobi dare na policy khote ge oiru kono enlisted do bori ko policy bi adopt khaya ko sing just tabok sing advertisement ro na nango ba amok khaine nang hi khaje mani inka am khaine ui tong ke policy bo adopt khaji ge ke tai ko buni Kokborok channel ro kotang ni bagi re ja o kaibri simi specific ba ba tang ni re ja tei to sini Kokborok channel to tei ke bo register kru no busiu state do bo register enlist kru channel to kun kru ne ba boro ne kuno among bu kru je are nairo ni je nawani bataro bahero bu kru ke baki chung ro nai abor kan ro jasai de khaine ke je borok no re mani borok je enlisted no state government policy ni state do tong khai ke ne state ni omo bai ne sung khai ka hai sir कम से कम को ताबो खोले मन अब बुझि नि बिसिङ कम्प्लिट policy नाले नि त निरो बाय आसो लाई राउन्ड टेबल आसो लाई ने आपण ठीक है आसले कोक सलाई डिस्कस सम्भव ताब बस कांगो तो चित हिरो जागले न तो मे अप्रो सारी तो चित हिरो किसा सर बस कांग थानाय लाई थानाय दिन रो न खाके नु खनुक जा खाजे কয়েকটা চ্যানেল লঙ্গ সিমি যে নরক তাক সাকা রেজিস্টার দङ ने बंग नरक ताम रेजिस्टार नगरि खाबा बरो मते बरो स्टेट दो मावै दङ आनि बाङै जों स्टेट नि जेहेतु माइ दङ बा जों बरो न बरो खा प्लस नि Kokborok नि बिसिङो बरो न माने फ्रन्ट लाइन व दङ मिडिया नि बिसिङो सर के तु ऑर्डर रेकॉर्ड मा सावो बरो policy no follow khai jin boro advertisement go hanke chini kuno policy kari ko tak se jara policy adopt khai ja sir kai chu policy kari ka bahe ke boro implement khai ma khatai oboro bunde ba block ti prasan ka oboro ti prasan la tini de ko khumero ti prasa phale ka che guideline ni bisio ma tune policy kari ke bahe ke policy hani ma ko policy khai ne nai tongo jate chini ti prasa media ro joto no benefit ma tun bon bang to sung side abon policy implement khai skang bahe ke jagi ma kha tabok je mayang to manu marwani bangsi sung to waso to nge or jaga chini ti prasa bichi maha nge nro bu khatongani sinangu angmaliya hnu jolai to ngaliya na jate joto no
Maro wani bagwe chinro buwa soki hachi. Boro tani ma ka hi chingmani ki chaya hachi. Boro tani ma ka hai ni chingmani chaya hachi. Boro no rotei chinom brodi. O kok singni nangu. Ar sar thanai lai thanai din ro no kha je norok organization ro no se tei bus kang tei himu. Ar jara press club jeta na ke government সব সময় সাপোর্ট তো প্রেস ক্লাব স্টেট অং থং এডিসি অং থং গভর্নমেন্ট হইতে বড়নো কোনো থাঙ্গি বড় যারা অর্গানাইজেশন করে তে জানা না না বড়নো তৈবানি বাং কোনো সাজাইয়া বড়নো গেস হিসাবে অর বড় অ্যাকসেপ্ট খাইকা পরীক্ষা আপর পরীক্ষা বড় পার্সোনাল লেভেল হয়তো চিনে লাইনা আগে থাং মানে চিনে এডিসি হইতে বড়নো নিরক বড় বাই দং দিহনি হইয়া তোমাকে जों लाइसेंस अफिसार रखा चिने बिपिन आसुसि और जागा बरो हयतो पर्सनल लेवल सिन लायो थांखाना बनि बाद बाकी आं कोनो सिया चिने एडिसि कोनो सिया हाइछि आरो थाङै बरो लगे लगे नायतो बहुत साइमालिया हाइछि किन्तु ऑफिशियली ऑन रेकॉर्ड करी डॉक्यूमेंट करी जे निरक बनो लगे रो दिखनि कोनो सिंचि फिरोजा करी हाइछि रेकॉर्ड दङ सर बरनो आईसी की डिपार्टमेंट पीयू से बरकनो अपॉइंटमेंट खाजा बिपिन भाई रतन बरकनो टूर खनन बगे बहुत तो चिने ऑफिस ने स्टाफ बिपिन भाई रतन तो चिने ऑफिस ने स्टाफ बरनो तो लाइसेंस ऑफिसर हिसाबै रय रखा ओ मीडिया रो फाइमेने बो चिने एडिसी आईसी होइते बरनो साइजे नि रो बरनो लगे रो हयतो बिपिन হয়তো নিনি রতন বড় হয়তো চিনি হয় না হক না উই মানে डिपार्टमेंट इशू को देखा না না আমার তো লাইসেন্স অফিসার ছি বড় তো চিনি ডিপার্টমেন্ট কর্মচারী ছি চিনি ইস্যু আবুয়া স্যার মেইন ইস্যু তো চিনি আবুয়া চিনি মেইন ইস্যু के চিনি মান থাই যে এডভার্টাইজমেন্ট পলিসি মাজাহ মানি আবার চিনি মান जों तो एडभार्टाइजमेंट पॉलिसी नि बांग तो सा प्लस चिनि प्रेस क्लब नो जों माने रो नि बांग 3 मंथ गाइड था निरो नि रूम स्पेस करि नि बांग निरो नाइ मालिया बत चिनि चाया रै जों तो अलरेडी प्रेस क्लब नो 10 लाख नि फर्नीचर नि बागै अलॉट खाइजा चिनि प्रेस क्लब रो स्पेस करि नि बागै बर नाइ मालिया ताबो माने पेंडिंग ओ दं बिनि फान रो नाना स्पेस रखे तिनि बो इंगु हाइसे माने पाइजा ये जों तो पॉजिटिवली सामु खाइ दं जदिबो दिले माने बनि बांगै निरो नि थानि ना करछा यांगते खाकसा फाइसिंग एडिसिनि सीई एम पूर्णचंद्र जमातियानि ककन खनावै खाफुरजाक लाइखा खादुमानि फुनुकनाय हास्तिनि जतति प्रासा कक्तमा थुमनाय रक आबुनि बागै पाइथागर सावैना हारजाका लाहारका सुमुं खुमुलुंनि सिमि प्रबीरते अमितनि कक्थुम चिनि खरां पाइथागो आसुक थायाकारखा टीटीए एडिसिनि एडभाइजर कैप्टन जीएस राथे फाशाल सारिगो एडिसिनि सीईओ सीके जमातियानि थानी रेजिग्नेशन बलाया फरका टीटीए एडिसिनि एडभाइजर कैप्टन जीएस राथे टीटीए एडिसिनि एडभाइजर कैप्टन जीएस राथे आचमसा आसुक थाया करमानतयै आसाइजाक दाल बिदाल संमों काइसा जोंजाल पायासिनि सिगांनो आसाइखाते काइसा जोंजाल टीटीए एडिसिनि आइसिए बेटेकनि सामुं हुमुंनतयै सालनै साल थामरंबै हास्तिनि कक्तमा थुमनायरक खादो लाइजाक दंमानि यागुलो फाशालो दाल बिदाल कक्सिल सामुंति सावै खुमुलुं जम्पुजला लाहारका सुलाइमानि पार्टी मुंनि नगबा टेरकारिया सिनि सिगांनो फाशाल सारिगो टीटीए एडिसिनि एडभाइजर कैप्टन जीएस राथे रेजिग्नेशन याफरमानि पार्टी मुंनतयै एडिसि आमसाइ गिटिंगै खनावै मांखा दाल बिदाल हुनु हानाय सालाइमुं पाइथागो लुकुरकनि जतो खाका मुंनो उलकुलगतनै फाशालो आजुक थायाकारखा टीटीए एडिसिनि एडभाइजर कैप्टन जीएस राथे फाशाल सारिगो एडिसिनि सीईओ सीके जमातियानि थानी रेजिग्नेशन बलाया फरका टीटीए एडिसिनि एडभाइजर कैप्टन जीएस राथे टीटीए एडिसिनि एडभाइजर कैप्टन जीएस राथे आचमसा आचुक थाया करमानतयै आसाइजाक ताबुक दाल बिदाल संमों फियाबा तामुनि बागै आचमसा आचुक थाया करनानि नांखा टीटीए एडिसिनि एडभाइजर कैप्टन जीएस राथे आबुनतयै मुंसा साना नाइलिया कैप्टन जीएस राथे हाइफाना 1100 करोड़ स्कीम नि ककन फबैटन लिया कैप्टन जीएस राथे नमस्कार सभी को मैं कैप्टन जीएस राठी आई वाज वर्किंग हियर एज द एडवाइज़र टीटीएडीसी और आज 25 अगस्त को मैंने हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब हैं एडीसी के तो मैंने उनको अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है और कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिनकी वजह से मैंने दिया है और मेरे पास और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है अभी तो 2 जगह के ऊपर आई कांट कंटिन्यू विद दैट एंड आई विश ऑल द बेस्ट और सबसे मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सीईओ साहब हैं सीके जमातिया जी तो उस टाइप के जो ऑफिसर हैं बहुत ही मुश्किल है तिपरासा को मिलना इस टाइप का अफसर जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपना त्रिपुरा के बारे में और जो
ट्राइबल लोग उनके बारे में सोचते हैं। और सीके सर के अलावा हमारे डीएम जमातिया साहब हैं चीफ लीगल एडवाइज़र, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे एडीसी में, चाहे वो ग्रुप डी के हैं या सी के हैं या बी के हैं या ए के हैं, तो सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया यहाँ पे, जब भी मैंने काम किया और जब भी मैं कभी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, तो जो सबसे नीचे वाला जो स्टाफ मेंबर है, जो ग्रुप सी के डी के हैं, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। हमेशा बहुत प्यार मिला मुझे, एक परिवार की तरह यहाँ प्यार मिला है। और ऐसा नहीं है कि मैं रेजिग्नेशन देके मैं अपना आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन उसके अनुसार मैं काम जो मैंने एक बीड़ा उठाया था मैं पूरा नहीं करूँगा। मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप लोगों के लिए जो मैंने सोचा था, जो मेरे मन में है, वो मैं करूँगा आप लोगों के लिए, जैसे भी है। आई एम गोइंग टू डू इट फॉर यू। ऐसा मत सोचिए कि कैप्टन आए और हमें सपना दिखा के चले गए, ऐसा नहीं है। आपके सपनों को मैं पूरा करूँगा, वो चाहे किसी भी एंटिटी के थ्रू हो। और मेरा लगाव है इस जगह से, मेरा जुड़ाव है इस जगह से, त्रिपुरा से। मैं प्यार करता हूँ, इस ज़मीन को प्यार करता हूँ। और मैं जितने जो लोग हैं त्रिपुरा के, हमारे त्रिपुरासा जो भाई बहन हैं, उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ दे के जाऊँगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं दे के जाऊँ। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा तोहफ़ा दे के जाऊँगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। एंड हमेशा बस आप लोग अपने दिल में मुझे रखिए, और आप लोग मुझे दिल में रखेंगे तो उसी से बस मुझे एक बूस्टअप मिलता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, तो उसी से मैं आगे बढ़ूँगा और काम करूँगा आप लोगों के लिए। और जितना मुझे यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहना था, तो उतना मैं रहा, और आगे मेरी इच्छा नहीं हुई आगे कंटिन्यू करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बिलाय के हम भाई, थैंक यू वेरी मच। सर, पहले जो आप जब रहते थे, जब यहाँ पर है, तब प्रोजेक्ट भी लाया है कुछ डेवलपमेंट के लिए जी। तो अभी ये काम अभी कैसा, कौन सा स्थिति में है? देखिए, मैं एज ए एडवाइज़र जो गाइड कर सकता था, तो वो मैंने गाइड किया। अच्छा प्रोजेक्ट लाना था तो मैं लेके आया। तकरीबन मेरे टेन्योर में मैं खुद सिंगल हैंडेडली 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आया। बल्कि 1100 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट थे, जिसमें अस्पताल भी थे, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर भी थे, जिसमें स्किल सेंटर भी थे, और भी चीज़ें थी। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होते हैं, तो सब में चलता है। तो वो सारी चीज़ें मैं अकेला नहीं कर सकता। मेरा जितना काम था वो मैंने एफिशिएंटली किया, उस पर कोई मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता, मुझ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि जो मेरा जो ड्यूटी था वो मैंने अच्छे ढंग से नहीं निभाया। मेरा जो ड्यूटी था, मैंने शायद उससे 10 गुना बढ़ के मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा किया। और मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, यहाँ तक कि सरकार इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं ला सकती है, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, चाहे इंडिया से हो, चाहे बाहर से हो, विदेश से हो, तो मैं इतना बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आया। तो बस मैं यही है कि हमारे जो एडीसी है वो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचेगी और साफ दिल से, साफ नीयत से उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगी जनता की भलाई के लिए। क्योंकि जनता अगर चुन के भेजती है तो एक हम लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम जनता को दें जो भी कुछ है। एडीसी में आपने त्रिपुरा के लिए जो काम किया है, इसमें कुछ तो हो रहा है एडीसी के तरफ में, प्रोजेक्ट भी लाया है, लेकिन अभी अब क्या दिक्कत है ये काम करने में? आपका क्या दिल, क्या इसमें क्यों छोड़ना पड़ा आपने? नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं यहाँ किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता। और मैंने बताया आपको कि मैं आप लोगों को, अगर यहाँ पे कोई इशू कुछ भी रहा हो, कुछ भी, जो मैं किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ दूंगा, और मैं किसी भी माध्यम से दूँ। मैं एक पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे एक मेरी समकक्ष मुझे समझने वाले लोग मिलेंगे, जो सोचेंगे डेवलपमेंट को कैसे करना चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए,
तो मैं सबको साथ लेके चलूँगा। मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को दूंगा मैं कुछ ना कुछ। अब यहाँ से छोड़ के आप कहाँ जाना? मतलब जहाँ मेरी किस्मत ले जाए, लेकिन मैं त्रिपुरा को नहीं छोड़ूंगा कभी। ऐसा हाँ ये है कि मेरा आना जाना थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जो मैं महीने में 20 से 25 दिन में यहाँ रहता था वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आऊँगा। आप लोगों के लिए काम भी करूँगा। मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो मेरे विचारधारा के लोग हैं उनको साथ जोड़ के उन लोगों के साथ काम करेंगे और त्रिपुरा का नाम ऊंचा करेंगे ज़रूर। और जो हमारे भाई बहन हैं जिनको उम्मीदें हैं इन चीज़ों से, तो उनकी उम्मीदें भी पूरी होंगी ज़रूर जी। नेक्स्ट टाइम में एडीसी में फिर से मुलाकात होगा त्रिपुरा का काम करने के लिए। जहाँ पे काम है, जहाँ मैं कुछ दे पाऊँ समाज को, लोगों को। बसकांगनि सालो लुकुरकनि बसकांगो दे फाइनो तामनि बागै आसुक थाया करखा TTADC नि एडभाइजर कैप्टेन GS राथे आबो जरानो कक सानाय खुमलुंग निसिमी प्रबीरनि ककथुम चिनि खरां। बक्सानगर आसुकथानि BJP नि बादायनाय दफाजिल हुसेननि पिरमुंगो फासालो बक्सानगरनि आरालिया आमसायो पिरमुंगो अंगरका हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा मानजाखा MLA पिनाकी चौधरी बिलाल मिया मबासर आलिते BJP नि हांखर आसुकफां देबब्रत भट्टाचार्य आकर्षण हास्तेनि काइनि विधानसभा आसुकथायो फिल चौमारिनो कितिंगै बक्सानगर ते दनपुर विधानसभा आमसायो नुकजाखा बांकुन्दिरि शिबमानि हाइके थुंकरं बदलनि आदंरकनि पिरमुंगो BJP बदलनो बातायै तेरे तेरे खेब फानो हिमजाक याक्सि बदल CPIM फियाबा काइनि आसुकथाइनो चौमारिनि पिरमुंगो सिकांजाक BJP बदल आबो हाइकेनो फासालो बक्सानगर आसुकथाइनि BJP नि बादायनाय दफाजिल हुसेननि पिरमुंगो बक्सानगरनि आरालिया आमसायो पिरमुंगो अंखरका हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा मानजाखा MLA पिनाकी चौधरी बिलाल मिया माबसर आलिते BJP नि हांखर आसुकफां देबब्रत भट्टाचार्य आकर्षण आसालो आरालिया आमसानि कामि कामि बेरायै बक्सानगर आसुकथाइनि BJP बादायनाय दफाजिल हुसेनो गोबां बुट मारिबाय कपलाय खलायनायनि बागै कयमुंनारुखा हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा আসছে কি বলবেন? প্রচারে আসছে মুখ্যমন্ত্রী, কারণ আমাদের বিজেপি এমন একটা দল, সেই দলটা কোনো জিনিসকে হালকাভাবে নিচ্ছে না। যার জন্য এখানে উপনির্বাচন হোক আর সাধারণ নির্বাচন হোক, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের নয় সারা ভারতবর্ষের নেতৃত্বরা এখানে এসে পৌঁছে গেছেন। কারণ কি আমরা চাই এই জিতটাকে বিপুল ভোটে জিতে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে সামিল করতে। এই জন্য আমার মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, দিল্লি থেকেও নেতৃত্বরা আসছেন। আর অল্প কয়েকদিন প্রচার কি বুঝছেন আপনার এই আরালিয়া এলাকায় একদিন কংগ্রেসের দাপট ছিল। আজকের দিনে আপনারা দেখছেন আজকের দিনে যে প্রচার বা আজকের মানুষের যে সারা, আমার মনে হচ্ছে না যে CPM প্রার্থী তার জামানত নিয়ে ঘরে যেতে পারবে। বিল্লাল মিয়া গতকাল যোগ দিয়েছে, সেই বিষয়ে কি বলবেন? তাতে মানুষ আরো আবর্ভিত। আপনার প্রচারে আজকে লড়াকু কংগ্রেস নেতা আমাদের দলে সামিল হয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি সবকা সাথ সবকা বিকাশের সরকারকে বিশ্বাস করে আজকে সবাই দলে দলে আমাদের সাথে আসছে, যার জন্য মানুষের বিশ্বাস এবং ভালোবাসা নিয়ে আজকে বক্সনগরে দেখবেন CPM প্রার্থীকে জামানত জব্দ করে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে বিধানসভায় পাঠাবে। बक्सानगर आसुकथानि BJP नि बादायनाय दफाजिल हुसेननि पिरमुंगो फासालो बक्सानगरनि आरालिया आमसायो हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा कामि कामि बेरायमानि पार्टी मुंनो कितिंगै खातुं लाइजाक बक्सानगर आमसानि जत BJP आदंरक सुनामुरानि सिमि मुशारफनि ककथुम चिनि खरां हुइजा कक्तमानि बिसिंतै सांग्रं सालहरो उदयपुरनि टाउन सुनामुरा आमसानि सबसमियानि नगर रेड खालाय मानजाखा गोबां मारिनि ब्राउन सुगार पार्टी मुंगो खरकनै बर रत्न रमखा राधाकिशोरपुर थानानि पुलिस
नगो नगो मान थगो ताबुक फेकजांनाय टेब्लेट ड्राग्स कमरनाय अ ड्राग्स नाहारमानि बागै कायसा कायसा आमचाय गोनांगै बुरुं बुरुं ताबुक एड्स बेमार मानजाक बररक आबुनि बागै कमनानि फाइसिं हिमलाइजाक हास्तिनि ड्राग्स नाहारनाय सिख्ला सिख्ली रक हुइजाक अक्टमानि बिसिंतै सांग्रंशाल हर उदयपुरनि टाउन सुनामुरा आमचायनि सबुज मियानि नगर रेड खालाय मानजाखा गोबां मामारिनि ब्राउन सुगार पार्टी मुंग खरकनि बररक नरमखा राधाकिशोरपुर थानानि पुलिस आबो हाइकेनो सांग्रंशाल हर उदयपुरनि राजनगर तै माताबारि आमचायनि तै खरकनि ड्राग्स बानिया खालायनि नरमखा पुलिस গতকালকে সন্ধ্যা রাত্রিতে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন অনুযায়ী আমরা একটা রেড করি টাউন সোনামুড়াতে সুরজ মিয়া চৌধুরী নামক একজন ব্যক্তির বাড়িতে এবং আমরা ওইখানে রাজীব শোক নামে আরেকজন ব্যক্তিকে আটক করি এবং এখানে কিছু এনডিপিএস সাবস্টেন্স পাওয়া যায় 260 ফিল্ড ফাইলস প্লাস্টিক ফাইলস এখানে পাওয়া যায় তো আমরা সিজ করি এবং দুজনকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি পরবর্তীকালে সারা রাতব্যাপী আমরা এনডিপিএস এর ড্রাইভ করি এবং সুরজ মিয়া চৌধুরী এবং রাজীব সোম যাদের এজেন্ট যাদের থেকে ওরা ড্রাগস প্রকিউর করে বিক্রি করে পেন্ডিং করে ওনার নাম হচ্ছে জব্বর আলী তো আমরা রাত্রিবেলা জব্বর আলীকে বটতলা থেকে রাজনগর বটতলা থেকে আমরা জব্বর আলীকে অ্যারেস্ট করি এবং পরবর্তীকালে মাতাবাড়ি থেকে আরেকজনকে অ্যারেস্ট করা হয়। আর কত নম্বরের স্যার মামলা নেওয়া হয়েছে স্যার 127 মামলার নম্বর এনডিপিএস একটা মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং আজকে এটা কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে এখনই আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে কত টাকা হবে আপনারা যেটা বাজেয়াপ্ত করেছেন আনুমানিক নিয়ার অ্যাবাউট 1 লাখ एनडीपीएस एक करंग एफआईआर नाहारै फाशाला बरकनो दरबार नगर टिसाका पुलिस उदयपुर निशिमी राजीवनि कक्थुम चिनी खरां हुइजा कक्तमानि बिसिंथै कांचनजंगा ट्रेन मालखुंग मानजाखा काइबा बान्डेल फेकजांनाय ककसिराप काइबा बान्डेल बिसिंग तंग 788 बटल फेकजांनाय ककसिराप पाटिमुंग खरक थामनो रमखा रेल पुलिस सांग्रंशालदीपरा आगरतला रेल पुलिसनि थानै कायसा हुइजा कक्तमा सप्तायमानि कांचनजंगा ट्रेन मालखुंग टंग फेकजांनाय ककसिराप होनै कक्तमा मानखिनो फातार हास्तेनि फायनाय कांचनजंगा ट्रेन मालखुंग नायटंनानि जेंखा रेल पुलिसनि अजामारक कांचनजंगा ट्रेन मालखुंगनि कायसा खतल मानजाखा काइबा बान्डेल फेकजांनाय ककसिराप काइबा बान्डेल बिसिंग तंग 788 बटल फेकजांनाय ककसिराप पाटिमुंग खरक थामनो रमखा रेल पुलिस बरकनि मुं गौतम दास বিডিএন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক বাবুল দেবনাথে বিনি ম্যানেজার তপন দাস আজকে একটা সময় আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে কালকে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা যে ট্রেনটা রাত্রেবেলা এসেছিল তার মধ্যে যে পার্সেল ভ্যান আছে এই বগিটাতে কিছু ইলিগাল কন্ট্রাব্যান্ড আছে তো এই বগিটা যখন 13 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আনলোড করার জন্য লাগায় তখন আমরা এবং আরপিএফ এর অফিস সহকারে আমরা ওইখানে যাই এবং সাথে সাথে আমাদের হায়ার অথরিটিকে আমরা ঘটনা জানাই যে এখানে কিছু ইলিগাল কন্ট্রাব্যান্ড থাকতে পারে যেই বগিটা খোলা হয়েছে বগির থেকে যে সমস্ত মালামালগুলো আনলোড করা হচ্ছে এগুলো প্রত্যেকটা প্যাকেট আমরা তল্লাশি করি তল্লাশি করার পর বিডিএন কোম্পানি বলে একটা কোম্পানি আছে যার মাধ্যমে টোটাল 68 বান্ডেল গুডস এসছে 68 বান্ডেল গুডস আমরা তল্লাশি করে তার মধ্যে থেকে 5টি বান্ডেলের মধ্যে আমরা সাসপেক্টেড কফ সিরাপ পেয়েছি অ্যাসকাপ কফ সিরাপ এগুলো তারপরে আমরা আমাদের হায়ার অথরিটিকে জানানোর পরে আমাদের এসপি সাহেব এসছেন আমাদের ডিএসপি জিআরপি সাহেব এসছেন আরপিএফের অন্য অফিসাররা সবাই ছিল এরপরে এগুলো কাউন্ট করার পর 5টি বান্ডেলের মধ্যে প্রত্যেকটা বান্ডেলের ভিতরে একটা করে কার্টুন ছিল এর মধ্যে টোটাল 788 বোতল অ্যাসকাপ কফ সিরাপ আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি এগুলো সিজ করেছি এবং এদের সাথে জড়িত থাকায় এই যে পার্সেল ভ্যানটা যে এসছে সেটা গৌতম দাস বলে একজন যে পার্সেল যারা লোডিং আনলোডিংয়ে মাল আসা নেওয়া করে সে ছিল এবং যার ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে বিডিএম কোম্পানির যে মাল তার ম্যানেজার ছিল
তখন ম্যানেজারকে বলে মালিককে আনা হয়েছে এবং তাদের সামনেই এগুলা উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের 3 জনকেই অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে একটা NDPS অ্যাক্টে কেস হবে আমার এখানে। আমরা পুলিশ রিমান্ড আনবো তাদের। তারপরে এর পিছনে আর কারা কারা জড়িত আছে সেটাতে আমরা তদন্ত করি। যারা ধরা হয়েছে তার নাম বলেছি। এর মধ্যে গৌতম দাস, BDN কোম্পানির যে মালিক বাবুল দেবনাথ আর ওনার ম্যানেজার তপন দাস, 3 জনকে আটক করা হয়েছে। যে মালটা রিসিভ করতে গেছিল তার নামটা কিছু পাওয়া গেছে? না, যারা ছিল তারা এখানেই এসছে, ম্যানেজার এবং মালিক তারা এসছে, তাদের ডিটেইন করা হয়েছে 3 জনকে। ট্রান্সপোর্টটা কোনখানে? আগরতলাতেই BDN কোম্পানির মালিক আগরতলাতে। প্রাথমিক তদন্তে কি কোনো বড় মালিকের নাম পাওয়া গেছে এখন? না, আমরা দেখছি এখন কিছু আমরা পেয়েছি নাম, সেটা আমরা তদন্তের সাথে বলতে পারবো না, আমরা পরে জানিয়ে দেবো ফার্দার ডেভেলপমেন্ট যা আছে। বাজার মূল্য কত হবে? বাজার মূল্য এমনিতে দেখুন, গভর্নমেন্ট এটাতে যে বডি রেট আছে সেটা পার বোতল 175 টাকা করে, সেটা প্রায় 1 লাখ টাকার উপরে এসছে। আর বাইরে তো এর অধিক মূল্য আছে সেটা আমরা জানি, কিন্তু এখন এই বেসিসে একটা কেস হয়েছে। আমরা কত বোতল? টোটাল 788। তদন্ত করে কি আশা করছেন যে তাদেরকে মানে ধরা হবে বলে আশা করতে পারবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমরা তাদের পুলিশ রিমান্ড এনে বাকি কারা কারা জড়িত আছে তাদের আমরা কেসে এনে। কোন জায়গা থেকে এসেছিল এটা? এগুলো শিয়ালদা থেকে এসেছে। NDPS ek rongo FIR na harai fashana borok no dorban nogoti shaka police abo haikeno borok ni logiote shabo korang jaktong abono chaitogoi naitogoi tongo tabok police. Bureau report Chini Khorang. Fashal charigo khungsai iko malkhungno musuk toija khungsa bolero malkhung thotai kalangmani bai sago dokumanka khorokba passengers thimara jake sago dokumanai rokno rohor jaka bisramgonj sakhamnogo Patimung Bisramgonj Thanani SP Office Biskangni Laharo. Fashal charigo Agortolani Shimi Mohoripur Thangmani Lamawo TR0HC 0577 Marini Khongsa Eko Malkhong Bisramgonj Thanani SP Office Biskango Shophai Keno Musuk Toija Khongsa Bolero Malkhong Eko Malkhong no Thutai Kalangmani bai Sago Dokumanka Khorokba passengers Patimungni yagulo Thimra jake Sago Dokumanai rokno Bisramgonj Sakhamnogo Talangai Thanga Fire Service ni Adongrok Paithago Khorokbani Bishingo Khorok Thamno rohor jaka Agortola jibi Sakhamnogo Bolero malkhong bai thutai jagai chenga chunga chawi thangka iku malkhong স্টেশনের নল দিয়ে কিনাও লাগে হ্যাঁ দিয়ে কিনাও লাগে গরিব মানুষ ট্রাক করতে আমরা কিনা নেই না কত টাকা দিয়ে আনছো কিনা এটা 410 টাকা নলদা কি কর হসপিটাল কি কর নল নাই হসপিটাল নাই স্যালাইনটা দিছে নি স্যালাইনটা নলটা কত নিছে নলদার ফাইলটা 400 টাকা 410 টাকা আছে বুঝতে পারবো গরিব মানুষ তারা না জানে সরকারের বেয়াতি গিয়ে হসপিটাল গরিব মানুষ তো পারা অন্য হসপিটালে দিতে আছে কবে ভর্তি হয়েছো তুমি আজকে সকালে কোন হসপিটাল এটা কর্তৃপক্ষরে জিজ্ঞাসা যে আপনারা নলটা কেটে দেন না জিজ্ঞাসি তারা তো তার কাছে আয় না গেলে না আয়ুষ্মান ভারতের টাকাটি কই যা আমরা কি করবো গরিব মানুষের পক্ষে কি সম্ভব Patimungni yagulo amsa yakari khari thangka eko malkhongno thutainai musuk toijak bolero malkhong. Bureau report Chini Khorang. Tabu kisha lenglamani jora teba haste hayungte haktone koktoma tumbi phai tongo lenglamani yagulo. यादें अब वो साथ है
शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি kokborok koktamawo haino hai phadi nai lai firano tinini koktoma bokrok rok Pashalok Humulum Press Club ni Chuba Chubai Tripura Indigenous Peoples Press Association te Tripura Photo Media Association ni kathalai jang sai tong Mumbai kasni san mongati council bobon bus kango lama achogoi khadomani phonok laika hasteni kaisar Press Club ni adong rok Paithago asuk thaya karkha TTA DC ni advisor captain GS Rathe Fashal Sharigo ADC ni CEO CK Jamadiani Thani resignation bala yafarka TTA ADC ni advisor captain GS Rathe Boxanagar asuk thani BJP ni badainai Dr. Fazil Hossein ni pirmungo Fashalo Boxanagar ni Aralia Amsayo pirmungo Ongorka hasteni montri okara Dr. Manik Shaha Manjaka MLA Pinaki Chaudhary Bilal Mia Mobashar Alite BJP ni Hankor asuk phang Debubrata Bhattacharya akosang Huiza Koktomani Bishinte Shangrong Shalhoro Udaipurni Town Shunamura Amsani Shobosmiani Nogodet Khalai Manjaka Gabanga Mani Sugar Pati Mungo Khorok ni Borodok Noromkha Radakishurpur Thanani Police Huiza Koktomani Bishinte Kanchanjunga Train Malkhungo Manjaka Kaiba Bandel Flexanai Kok Sirap Kaiba Bandel Bishingo Tongo 788 bottle Flexanai Kok Sirap Pati Mungo Khorok Thamnoromkha Del Police Fashal Sharigo Khungsai Iku Malkhungno Musuk Tuija Khungsa Bolero Malkhung Thutai Kalangmani Bai Shagodo Khumanka Khoroba Passengers Thimara Jake Shagodo Khumanai Rokno Rohor Jaka Bisramgonj Sakhamnogo Patimung Bisramgonj Thanani SP Office Biskani Laharo Tambuk Koktoma Sukroboi Nangmani Furungnai Rohorjaknani Sanmungo Fashala Muhuripur Lahar Kasholaika Baikara Koshargat Usoibari Secondary School ni Rungsrungnai Rok Koktoma Mankeno Patimung Thayo Thangai Shogoika Santir Bazar Thanani Police
Santir Bazar Bukakste ni bai khora kushargat usui bari secondary rungnogo kaiji class tongphano teacher tongo beba bai khoroksni Fainai September talono ongnani thangi tongo exam phiaba kaisa class ni phano paya ko syllabus bahaige exam o asungnai borok abonoti yi belai wana mawo klaijak bai khora kushargat usui bari secondary rungnok ni jotorang srangnai rok aboni bagai nangmani phurungnai rohorjaknani sanmungo phashalo Muhuripur lahar kasulaika bai khora kushargat usui bari secondary school ni rungsrangnai rok Koktumaman kheno pati mung thayo thangi soboika Santir Bazar thanani police টোটাল ক্লাস আছে 10টা টিচার আছে 4 জন আর উপস্থিত 4 জন ফার্স্ট ঘন্টা পর্যন্ত কোনো কাজ ঠিকঠাক করে হইছে না শুধু নামটা গেছে কেউ অন্য টিচারের কি স্যারের আগে নাম রেখেছে প্রাইমারি স্কুলে টোটাল ক্লাস আছে 5টা স্যার ম্যাম আছে একজন খাওয়া দিতে পারবো তোমাদের বিদ্যালয়ের নামটা কি সামনে মাসে পরীক্ষা আপিএলি দিন না আর পরীক্ষা দিন না আর 10 দিনে দিব আর 3 দিনে একটা টাইম নাও কেমনে আমরা হরাই স্কুলে যত বাচ্চা ভিজিট করতে আইছে আমরা সব সময় এটা টিচারের সমস্যা একে বনি মান থাইনা সান্নানি বাগে কেউ কিছু করে না টিচার লাগবো কাল সোমবারের মধ্যে আমরা টিচার লাগবো Nangmani phurungnai rohorjangnani sanmungo lahar kasulaimani yagulobo bufuru borokni rungnogo sobainai nangmani phurungnai abonati yiwana made kamangmawo kalaijak kushargat usibari secondary school ni joto rungsrangnai rok Bureau Report Chini Khorang Bishini thamni yagulo ongkha saknai rokni promotion Hasteo talni bishingo khlaijakni mukthang ongkha dental college Fashalo pragna babano lo ajijak dental surgeon strongni training pandao koksanani thangai abahaino koksaka hasteni mantri okra Dr. Manik Saha Fashalo rajakhor agulini pragna babano khlaijaka dental surgeon strongni kaisa training panda National Health Mission and Indian Dental Association Tripura State Branch ni chaitok mungmai khlaijaka haste beremni dental surgeon strongni training pandano chengsawi rekha hasteni mantri okra Dr. Manik Saha Manjaka Shakham Bedek ni tangphang Dr. Devasis Basuno khoboi Indian Dental Association Tripura State Branch ni haste ozamarok Pandao koksana ni thangai haste ni mantri okra Dr. Manik Saha Shaka Bishinoi ji thamni yagulo ongkha saknai nei rokni promotion haste o talni ni bishingo khlaina ni mukthang ongkha dental college sanai সহজ না কত বাধা বিপত্তি ইত্যাদি আসে কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা আছে করতেই হবে এবং ডিসিএ এর লোক পর্যন্ত আমি ডিসিএ দুবার মিটিং আমি করেছি ওনারা আমাকে ফেলিসিটেশন দিয়েছে আমি গেছি ইচ্ছাকৃতভাবে তারা কিন্তু ওটাকে স্পেশাল অ্যাটেনশন দিয়ে স্পেশাল পারমিশন দিয়ে এটাকে অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে গেল সেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমি ইউনিয়ন মিনিস্টার হেলথের ওনার সাথে দেখা করলাম 3 বার দেখা করে উনি বলছেন যে আপনি যখন বলছেন এটা কোনো সমস্যা হবে না আমাদের তরফ থেকে কাজে অনেক ইসের পর শেষ পর্যন্ত সেটা হলো কাজে আজকে এই ত্রিপুরা সরকার যা যা হেলথের বিষয় ডেন্টিস্ট্রি যেহেতু আমি এটার মধ্যে আছি এই কারণে একটা এক্সট্রা বেনিফিট সবার জন্য হয়ে গেছে কিন্তু আমি সেটা বলছি না আজকে আমরা যে স্থানে আমি আছি এর জন্য এটা হচ্ছে এরকম না দেখতে হবে আগেও আমাদের যখন অ্যাসোসিয়েশনে ছিল একটা যখনই কোনো ডেন্টাল সার্জন তৎকালীন সময় আসতো তার খালি আমি দেখেছি ওনারা তাদের পোস্টিংটা পেয়ে আর কোনো কথা না আমার পোস্টিংটা হয়ে যাক বাস সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা দেখলাম তৎকালীন সময় 6 জন না 5 জনের মতো খালি ডেন্টিস্ট আমাদেরকে বলা হতো এখনো ডেন্টিস্ট হিসাবে ওরা জয়েন করতো এই যে চেষ্টা সেটা কিন্তু আমি আমার চোখে নজর পড়ে আমরা যখন অ্যাসোসিয়েশন বানালাম তারপর কিন্তু দৌড় শুরু হল 31টা সিট তৎকালীন সময় 31টা সিট এই আমরা গভর্নমেন্টের সাথে ফাইট করে তখনই সময় ডেন্টাল সার্জন 31টা সিট আমরা বের করি 31টা সিটের মধ্যে মাত্র 6 জন ডেন্টাল সার্জন তখন প্রেজেন্ট আমি জয়েন করি অন্যরা জয়েন করেছে আমি ঠিক করেছি গভর্নমেন্ট সার্ভিস করব প্রায় 9 বছর প্রাইভেট করেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখনই মিনিস্টারদের এখানে যেতাম তো মিনিস্টারদের এখানে যাওয়ার পরে আমাদের সমস্ত সমস্যা ইত্যাদি সব মানে আমাদের যেন
কারণ আমাদের সার্ভিস রোড ছিল না, সার্ভিস রোড করার জন্য বিভিন্ন সেসব কাজের জন্য যেতাম। তো যাওয়ার পরে যেহেতু আমি ওরা ভাবতো আমার সাথে যারা কলিগরা যারা অলমোস্ট অল ওয়ার অ্যাবজর্বড ইন সার্ভিস, সার্ভিস মানে ডেন্টিস্ট হিসাবে উনি নেই কিন্তু মানে সার্ভিস রুল। তো সেখানে যেভাবে আমার সাথে ইন্টারেক্ট হতো মিনিস্টারদের সাথে, তাতে করে ওদেরও অসুবিধা হতো, বললো যে না আপনি একটা কাজ করুন, সার্ভিসে ঢুকে যান। তো আমি এমনিতেই ওখানে হেলথ ডিরেক্টরেটে একদিন গেলাম, যাওয়ার পরে আমার এক কলিগ চুপচাপ একটা লিখলো যে আমি জয়েন করবো, বলে আমাকে বলে এখানে সই করুন, আমি দিয়ে দিলাম। এই হয়ে গেল আমার। Aba haiken o dental college ni stai no. Dui bosor khaide mano. Nei koimung na rakha hasteni montri okra Dr. Manik Saha. Raja khora aguli ni simi pranab ni kokthum Chini Khorang. Nangmani belly documents korino surgical materials phalmani mungai fekjangnai mane khonai phalmani majrao cancel khlaijaka Sri Balaji Surgical Enterprise ni license. Fasalo hasteni Deputy Drugs Controller ni sakthar mungbai shir khalai rejaka Sri Balaji Surgical Enterprise ni doklam. Hasteni dal bidal phalnogo fekjangnai tablet kok sirap phaljakmani koksil samong shikangni simino hasteni dal bidal bithi phalnogo asaimani fekjangnai mane khonai phaljakmani koksil samong aba haikeno lai thangnai taldok jora romboi west Balaji Surgical Enterprise Center Surgical Enterprise Center date khalai mankha aboni mukthang mangpili paithago cancel khalai rejakha Shotorupa Shahani Mungai or Sentani license. Fasalo Hasani Deputy Drugs Controller ni Sakthar Mumbai, Shil Khalai Rezaka Shri Balaji Surgical Enterprise ni Doklam. আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে খবর পেয়েছি যে ফাতার এডিশনাল ফাতার নি কুবুল দফানি সার্জিক্যাল এন্টারপ্রাইজ উনি দীর্ঘ 6 মাস ধরে রাংসাবনি রা ইব্রাসান বাকি ফাইলে গত 6 মাসে 26,400 বোতল এনেছে আর ওরা ওগুলি কি পাচার করে বেচছে, কোনো সেলস ডকুমেন্ট নাই। এইসব কারণে আমরা লাইসেন্সটা ক্যান্সেল করেছি। আর 26,400 বোতল এটা 19,80,000 অ্যামাউন্ট, এই কারণে আমরা তার লাইসেন্সটা ক্যান্সেল করেছি। তার বিরুদ্ধে কি আইনি কোনো ব্যবস্থা হবে? আমাদের লাইসেন্স তো ক্যান্সেল করে দিয়েছে, there would not be any further কতদিন ধরে তিনি ব্যবসা করছে? 6 মাস ধরে। কলকাতার কোন জায়গা থেকে আনছে? এটা ডেফিডেলস থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল 24 পরগনা। কতদিনের জন্য ক্যান্সেল, মানে কি টোটালি ক্যান্সেল, উনি আর খুলতে পারবেন না ওনার নামে। তো লাইসেন্সটা আসলো শতরূপা সাহা, ওনার মিসেসের নাম। আর যে চালায় উনি হচ্ছে সুমিত লস্কর। আপনার পরিচয়টা? আমি অসিত দেববর্মা, ইন্সপেক্টিং অফিসার ড্রাগস। Koksil Samong 19 lakh ni fek jangnai kok sirap Falka Sri Balaji Surgical Enterprise 26,000 bottle kok sirap Tubuka Sri Balaji Surgical Enterprise. Bureau Report Chini Khorang. Samong koroi muthagi rejaka haste hafangni recruitment fek mongo kologjak haste bai kalaikha haste ni sakhamte chung ferang bedek abo haino koksil samongti sawai fasalo rajakhara agulini laharo khadomani daily khlaika DYF Tech DYF dole dole job den inqilab zindabad bharoter gণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন দিচ্ছে ডাক ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি যুব ফেডারেশন দিচ্ছে ডাক গোটা রাজ্য ফোরাম নিরক্ষণ জবাব দাও প্রতিনিয়ত কিন্তু সমস্যায় সাধারণ জনগণ ভুগছে
অবিলম্বে স্বাস্থ্য দপ্তরে নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিনিয়ত দপ্তর বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে, রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। Manjaka DYF ani haste tangphang Nobaron Depte DYF ni haste ozamarok DYF ani haste tangphang Nobaron Dep kokshil samung tisaka samung korei mothagai rejaka haste hafangni recruitment fek mungo kolokjak haste bai kalaikha haste ni sakhamte chung ferang bede khanoi আপনারা হাতে নিয়েছেন। আমরা গোটা রাজ্যে এই সময়ে যে কর্মসূচি নিয়ে রাস্তায় আছি, এক হচ্ছে আমাদের রাজ্যের কাজের যে সংকট, সরকারের চাকরি দরজা বন্ধ, অন্যদিকে হচ্ছে গোটা রাজ্যে নেশার ব্যাপক রমরমা, গোটা রাজ্যটা নেশায় ভাসছে। যুবকদের হাতে কাজ নেই, সরকার নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছেন, আর গলিতে গলিতে নেশার সাম্রাজ্য তৈরি করে দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে গোটা ত্রিপুরাটাকে শেষ করার একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র পেছনে বিজেপি দল। আমরা এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছি। আমরা দেখছি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ পরিষেবা তা ভেঙে পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেই, ডাক্তার নেই, নার্স নেই, রুগীরা চিৎকার করে বিছানা থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন, দেখার মতো লোক নেই, বিদ্যুতের অবস্থা বেহাল অবস্থা। ফলে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এডিসিতে যে মানুষগুলো বাস করেন তাদের কাজের সংকট, খাদ্যের সংকট, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়ে তার দোকান থেকে খাদ্যের জন্য টাকা নিতে হচ্ছে, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়ে রেশনে যেতে পারছেন না, তার কাছে কার্ড নেই। গরিব মানুষ, উপজাতি অংশের মানুষ, সহজ সরল মানুষ, তারা অন্যরা তাদের ঠকাচ্ছেন। এরকম এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি গোটা রাজ্যে তৈরি হয়েছে। আমাদের রাজ্যের STGT পাস করা ছেলেমেয়েরা বসে আছে, JRBTর নামে ইন্টারভিউ নিয়েছেন, আজকে প্রায় 5 বছর অতিক্রান্ত। নিয়োগের নামে কিছুদিন পর পর একটা নাটক করেন যে আমাদের টেট 1 টেট 2 পরীক্ষা বছর পর বছর বন্ধ হয়ে আছে। STGT পরীক্ষা নেওয়া হয়েছেন, তার ফলাফল দিচ্ছেন না, ফলাফল আটকে রেখেছেন। এই শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা, তাদের চাকরির জন্য স্কুলে শিক্ষক নেই, কিন্তু পাশ করে ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে আছে। নার্সিং পাশ করে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, হাসপাতালে নার্স নেই, নিয়োগ নেই। ডাক্তার পাশ করে বসে আছেন, হাসপাতালে ডাক্তার নেই, নিয়োগ নেই। সরকার কি চাইছেন আমি জানি না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে নেশার প্রশ্নে গোটা রাজ্যের কোনো জায়গাতে অভাব হচ্ছে না। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এখন নেশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন এবং তার একটা ব্যাপক সাম্রাজ্য আমাদের রাজ্যে তৈরি করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সরকারের ঘুম ভাঙানোর জন্য নির্বিকার প্রশাসন তার দায়িত্ব প্রতিপালনের দাবিতে রাজ্যের যুবরা প্রতিদিন রাস্তায়, আজকেও এখানে DYF এবং TIF সদর বিভাগ কমিটির দিকে মিছিল, গোটা রাজ্যে এই কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি। মূলত কি কর্মসূচি আজকে হাতে নেওয়া হয়েছে? আগস্ট মাস ব্যাপী সারা ত্রিপুরা জন মহকুমা বেরেম রোগৈ ত্রিপুরা রাজ্যনি বিজেপি IPF জোট সরকার থুই টঙ্গানো সিসাইনা বাগে কাইসা আওয়াজ দি সাকা যে ত্রিপুরা ইউথস আস দ্য CM অফ ত্রিপুরা ত্রিপুরানি যে CM ন ত্রিপুরানি যুবকরা সুঙ্গুই দङ যে হাসতেও চাকরি তামনি বাকি বন্ধ, কর্মসংস্থান তামনি বাকি বন্ধ, তামনি বাকি সমগ্র রাজ্য গোনাङै তাবুক নেশা 12 বছর 13 বছর 14 বছর চেরংনি ইয়াগো তাবুক নেশানি ট্যাবলেট ইনজেকশন যুব সমাজ ধ্বংসনি লামাও থাङै দंखा পিয়াবা সরকার সাইমানিবো সাইমাইয়া হাই চুপ নিলার STGT 2022 পাসঙ্গানে তাবুক ববং ত্রাং জাগিয়া অমহাই কাণ্ড গতি তরিখা রাজ্যনি বিজেপি প্রশাসন অবনকি DYF নীলার তংয়া সঙ্গপন তাবুক রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী থুই টঙ্গন সিসাইনা বাগৈ সারা রাজ্য ব্যাপী তাবো আওয়াজ দিছাই দङ সুরতি সাই দङ এপানে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গই দङ সিনি সামুং বিয়াং রাজ্য নেশা রমরমা আবতাঙै বন্ধংয়া বুড়িরক চেরাই থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত বরক গণদর্শন খাইজাগো বুথার জাগো রমফ্রে জাগো অমহাই অবস্থা বুড়িরংনি কোনো নিরাপত্তা করেই, কোনো বড়নি নিরাপত্তা করেই, যুবরংনি কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা করেই আপনি বাগৈ সং তিনি সদর বিভাগীয় DYF ও জাগো লোয়া জিখা ত্রিপুরানি CM মুক্তি থেকে সিসারনা বাগৈ হামবাই।
অবিলম্বে স্বাস্থ্য দপ্তরে নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার জবাব দাও। প্রতিনিয়ত যুব ফেডারেশন দিচ্ছে ডাক, জবাব দাও। প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে, রাজ্য সরকার জবাব চাই। তিনি ni koktoma asuk jora toino tebo haste hayong te hakton ni koktoma saimana bagoi norok joya oinai tongdi Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। From reputed resourceful manufacturers, authorized sale and service dealer or distributor having experience in similar nature of air conditioning works in government and government undertaking buildings and service center in Tripura for the following work.